bienvenue sur votre chaîne Radio Doif. Pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et bon visionnage. Vous aimez votre pays. Vous avez l'envie de savoir ce qui se passe au pays. Vous êtes au bon endroit. Suivez les journaux de nos confrères de l'ERTC. Depuis le Comore sur votre chaîne radio préférée Radio Doif. On est là que pour vous, chers abonnés. Assalamu alaikum mwangalizi wanzani wa hii televizia ya Taifa zetu sana za rehema za Mwenyezi Mungu juu ya hanyu ngari tausama hizi dakika za kikawaida ikao sio ile la mwishizani lijelula hii taarifa habari ya hatu zaidi ya mashababi mungumiraru wanguha haruma nsimbali na bali wa waswili hunu masiwani ya 2000 yinu ili huja renga funvu haruma mkonti wa dunia ushiliani hao ni amani ujohendisiwa ya tarehe 25 wasuli tarehe 26 hunu masiwani mawakala wa dunia wa shulihani hao hawasaya tena haruma mva husuye amani wajawu walahikiwa ni raisi wa hili jumba la mawakala la Hamramba ili urenga funvu haruma wa mkonti unu binti mhaji na Salim Zarkashi wakahadhir Ikomor irende hando mahalani watsaulwa ili ufanya mahadisi ya usimamiza ya amani haruma ya dunia njijumbe mbali na mbali ziwaswili hunu moroni nizo zila haruma nsime ngomiraru madhmun do urenga funvu haruma wa mkonti ujohandisa mfumdaru yinu iho baraza la mawakala majadiliano ngajo wa shiha o haruma maudu ya hishababi hota wa Ikomori ili utayarisha majadiliano hamada yanu zinu tiza ushangaza habu yaka makamu rais wa hili baraza la mawakala la husu ya amani haruma ya dunia Depute Zuber Mohamed ikaonge rais wa heshika yoshahusu ya Mali iho baraza la mawakala la Komor. Ye paneli ya raru yahe eforumu inu ikansi je fikiri namna ya utianziani Elwa Zuberi un jeune emploi kao ya adoptewa promulgewa nemhuwa hedaula ya babaha sisi batuka jakansiri batemi hono shadoka ya rione haina biswara za ukaya yelwa inu ke opérationnel ya bongo hibenza ngabajoka ya paneli kaonge jo uraisiwa ne waziri wa hemali wa hensi hatu shangiriwa ni makungu manyobonze na wala mapartenaire technique financier kaongo wansiju ili alati masuala menji de namna ya uona ya utianziani ya sharia shinu senyi jumbe mbali na mbali zisazi waswili banunsiju nizo zilahikiwa hahishma iraisi wa heshika yosha dunia shahusu ya amani hajitamka ya uka shinu shabaha usoni mwao warenge mfano ni Komor haruma tartibu za usimamiza ya amani zinatija zilindo aono mkonsi unu ndizo zinji mwengoni mwizo dombasa uwe maisha ya hishababi wajau nomhonsi baraza la Taifa la husu ya mashababi Raisi wa Jamhuri Azali Asumani hendelea nezehazi za uwala yemiri iluhisha wa ulanga dezehazi zinu zika kufenishiha haruma wa mji waizi wa moroni mfumbilino. Omalo emiri ino azma tulanziani ni mhuwa hedaula ili ujibu ya mahutajio hadaraja ya dunia ya uwana ni mibadili huya hehawa badi ya mzwani na mwali ezamu ijili angazija raisi hawala omri iliwone samfano o wakazi wa saya wadunge ambiloka emiribo ya pula pia yemvwa ke tuhunya abe majika tusiha nabo kabati ba waishi kakabati maji renge sharbi bana wenu amade za mabani msaidie renge za azmazi ni malaraka sultipi kalazima fanya za ufanya hatari fanya bwana tushidari ziye ina mnando fujari uye klima ula mashwa hapo lirikena namna ya waishi wandu wake makini kalero bake majana mhetimbaru fulani baada juja rengwa mratse ngavu zaba dukanza ekamdu hende bana hapo amndi bangwanzo mbuda hangwanzo shiwe sharudi wale na mdi wa satena waziri wa hulanga Humedi Msaidie hasindria harumale suala la husu urahafu haruma mji waezi wa moroni hauone sauka
howalamiri kaitsu tosha ikawa ndu kwa turansi utambaza imajaya harmo mji wa ezi. Amta hoswama, monsieur le maire. Yebanungiyo haki. Ya ukaya zepareza nyumeni zinunga zinji yao. Omjinga u tingo edanojisa. Halafu leo ortodolinda sirikali wabeye. Ofungwa zenyumba za hatu. Yebanu inuzu ntihazi za haho. Nutihazi za hatu. Yebanu hena wakati ngadodolinda sirikali. Wawale maflori, wawale miri. Harmaze la kuruza hatu. Iliri tie nuru harma omji wa hatu. Zinwe sirikali wafanyao. Ngartangi wao na wari watangi ya weshele. Baba nuwa ndoto doa mba pnuidi. Garwa shukuria onondo shabanu emana warindika onda borwanikao. Barnamaji inu ishangiri wane PNUD. Nomfuzu hayo, zinu habu ya ungwa mhono no wanazioni wa Universite ya Komor, ikaondo wakaunji ya harmwe mijimbali nambali ya hensi, ili utaha emiri inu. Hazamada zini gizona faida zinji. Dejanga rejezawe miri, ikao inu kampanyi kao dejangyo mondial, haurdiri rejeza ya miri haruma ya miji ya hatu. Deja minga fanyo este unga mhondo manfame nji concernant ye ze procedure zinu. Mana inu miri kao, yika iwalo honroaji, shariko jari, reduce jari replante hon. Shababi hamada ya miyatsuhundra ye furswa, ya jaya haruma ndongo hamada zinu sijom para, riprotege miri, haukaunga rjoka na inunge jouer rôle important harmo maisha ya hatu, rizie haungua ya miri n'importe comment, rihifadhi ye espèces zinu, joka na manufaa hiyo rijao inshallah. Barnamaji inu ndio muhimu ifanyiwa mihashirisho ili waielewe zaidi. Ela ni makalma ya binti Muhaji. Mfumo mroaji husu ya taarifa habari ya hatu mahususu wa hispori homba jini sawa ni mabavu washangirizi wa hiye salakatu ngwa umakini haruma zintabuhu baina ya hiye Komor ni Cameroon. Hasibabu leuti mara ya mwando wa gombe ya nao haruma tabuhu jamada zinu ye Komor nganu wajuwao ya ukaya ye mongoni mwazi ntika au zinji ya haruma le kungumanjila mpira wa mdu la ulimwengu hususan ile bara la Afrika nyumeni ama ngeli juma urinzi sa kipuzi nji jani buika au zonku hanao na sinarishi le bande zarai. Domonisi rohanze salakante hako surtout e mwana hatu yalo yabo bashwa karja shindara onde bahatira mona harumaze machinraru ikaudo zavira shange mkindisha karinge na blessure de manaka karja shindara mona domoni pia ngasidi ngoni mwe salakante aminika ya Amir Abdou entraîneur mwema yabo haina joueur mpara aminika abo nge à la hauteur ya ushinda ya rematch. Pendant ces tests, tout le monde peut penser ce qu'il veut. Cha Hollywood Singar Amini ya ukana c'est un peu douteux. Car na ujorizi Amina 100%. Pourquoi? Parce que pourquoi équipe organisateur watuparo undi ya ukana ngawe na tambu. Singar Amini majoro hatu hina joro hatu kwa haparo vala. Singar Amini cha ngomjoka na wahe 11 rentra wahani maramplace. Yabo pokani matutulero hatu wa wazingarane corona tujurunga duka harma zerunga joka na harara kazinoka sawa ni kabala udu watendeziwa kangarju zao supporter ndo handani wake makini yakaneza rihunda zinzo uju hundansi ezari hunda zo uju hunda majueri ndoro amini furi kaori unika madhamana wabaliki pesa la kanti ngar aminu kana ngojo wasuli hasalama kawati atauhara akana hena kati wewe ulo muhara wa ndongo ya wasauji shindi rudukana rikana aminifu rankurajo na wananyasi madhumana wa hatu mawana kodo ya hatu hamali zo mwana madudu ya zamba ekipu ya selakanti yoyo tsonda hadua ndoro Cameroon na jofansi pia singa zaidi wa amini Mwenyezi Mungu ode mduri balio sikaanza wanama masportori hamadami wa he ekipu ya selakanti rinjo misireni ngombe zedua Mwenyezi Mungu yarukubalie dua ili rishinde izo na kanzani nyenjeze sizo mji wa shindini ya mwando ngasinefura hanku wayaka leondu handa yekipo hatu yaka participe haruma ye Coupe d'Afrique ara wasuli mahala hamada banu yabosi wasaya rihansi ukana Mwenyezi Mungu yojo ufanya hizo yanzao ngejo ukiri rende haju hana banu ngejo ukiri rude banu almurade kari rudia banu sisi karja vunzi karna uvunzi hammo husoni mwe majueri ya hatu mana waroni saujisa gasina siku 4 wajumoso swali suna na huomba Mungu Selakante iwasili haruma daraja
ikao haina mndu ujojibiwa yohandani yabili ngasina uaminifu haku hukana Selakanti o wahimindro jamakori himindro jemali sakira hahuomba Mungu na utia mvuu haina mahala walio washinde wadoishi hauweona Mwenyezi Mungu awajailie wahunde ushinzi harumaye Kamerun ngamwaniko bahati njema ngwajailie machivirendo hamadi ya Ghana heli ya vira o muhimu dukaya wakane courage parce que hainas jojiri maudu singa sidungo ni mwao ngari omba Mwenyezi Mungu na hani mwana maika yao ujuhundu haruma inti nanu alobonze rikarma zedunwa omba Mwenyezi Mungu ike zinundungo za ndrabo za hambwao za hemajeri wanu ike hunde kazi nukweli rikarma zedu wajore si warwaniko aminifu ba Mwenyezi Mungu ngenasi ujejeli ari hunde machino sukama uri kamgwa venze ubuvahusu na supporter wa Selakanti wanu hosodimwa haina mrungoniso ze fikra za ya ukaya ngo na aminifu winji hosodimwa imajero wa Amir Abdu baishe ngawanu ikao kwa naka ushinda ware ze machinu shaye mfumraro kabili ya maudungo nao ya ukaya wa ushinzi ubakisha hosodimwa Selakanti machi ya Cameroon ya maudu keturishangaza haku wa ukasi wanura amini Mwenyezi Mungu yabo ekamruha amini Mwenyezi Mungu yabo kwa jahandongo za saya ya ukamradu zifikira ubavuni majori ya hatu wa majori kao wabalie drapo ya hatu diwa itendeza hausoni ngamunao kaima sportori lunao Cameroon tima sportori wenji wa ushangaza alhamdulillah wa ushida waremeze tarbeta watai bashasha ngaru wabishila marhaba haku wabekanga sodi ngoni mwao kartina hata ushangavu warumazi habari hizo hamade namna namwambiani baishe majori maili do waruhusiwa ware wongo wajorumia Patrick wajobale drapo ya hatu uende heni mahala lazima uende tukari shukuru Mwenyezi Mungu nyurumba na hujadidisha zedua na uomba kika Mwenyezi Mungu yalisaidie maana halisaidia alizidishe jitihadi na mvuu nyingi kwa maudu insha Allah taala arishinde tuao tonduka wajeni watu wajabanu rilasi nao ripartu ikawle zima le bila hao kaudi ya musizoni kama shale yao ikahamba ila orje shango juu wakati ila wakati kaunjia nyumeni donc rifuli wangu mshale hatuna Ghana tena ulatema bima ile la suta bile zima hunu jaraboha donc wande hula hao warema ili mjoka wafanya sabotage warbeha mwanti amwamna kipu mnaterika usidiaka ya proposewa warishindia guguru almuradi wako tushangaza kana ujwari himere acquisenti ilona institution ilona wanadamu walona akili ilona wanadamu wajikazao kwa wastaarabu rabe ukaya ngwafanya onongo itondio shahuli ho desirio ngwanzao wabira haini namna wajovira no hunde ushinzi nongo jungwa jua kangwa sababu hao na zijana wajitolea wanazijana banureka waritolea pia umuhimu ritimu kumena muija hotera baishe warengel fardu wa mhansi gardien shawongo wanilio ngujoshwa waniliao haini mrunge fieri na ekipe ya Selakanti houliho ya ukana siresama rakaunjia haruma football au niveau international jaba hainu ke jalatsa haruma interval ya kahule jariji affilié tena haruma premier kan ya hatu rijihundra ukana haruma premier kan ya hatu deja ru haruma ukaba wa mwando ani mkaba wa mwando na haruma mkabala wa pili na ndo pasa haruma 8e de finale haruma effectif ya hatu kawar sina majeur mai ngasina majeur kongo joshinda wa represente manari tsona humandoni karja kawona niveau ya juja kaja tende machi ya mwando kaja tende machi ya vili hakabanju no muone ke 3e match hatendeziwa no namna ko risonda rihundu yabolo karna ujoramba ukana yeba hatu kena ushinda ya fronte Cameroon ngarjo subuti rongo hajiku ya ukana ngwajo afronte Cameroon namna ko ngarjo remakoti sisi ngarsina itoma huka drapo ngarjo shidari wani wo ikaundo wabaki wa ukarja tsuka wabe hauka wanwano ngartsungu henjeza bo kipo ya timu bo 11 ya timu wanuri tsungua anirielewa huka balabu ka 11 rentra wakane 11 ya heba waundu kuja wa remplace wala ikao ndoa lohotere alafu wa urabalia aningar aminu huka wohura mwema hana wala wakahomoni shangiona ka wala waka 90 kadi na onda wani drapo yabo wala 10 mwije ikao ndo amboka nangone corona wabaki harmwe ba ani kartina susi hata
Yemfuma beya mzamani wa mpira wa mdu wa Komor mzee Turki Salim haonisa yefuraha yahahe hosoni mwa ushinzi wa hiyo salakante habo ya karangu azali yau amini kabisa ye ekipu ya taifa heze juhudi za hao na rishilie baadhi ya makalima yahahe. On va de l'avant, on va de l'avant. Iyo diorumi ya wata haba mpira mdu ilo liyo kama tintintinti matijo daramu ka Cameroun invitation huwa hai dawla riesh riono solidarité ayo wanatu banu ujisa kamdunge sur place ngone malaga gabuko jarishinda la monezajiri sans peut rien faire ngone cha hizo rahisi rahisi ukaya et Comori Pépéa, Cameroun. On parle de Comores. Mais s'il y a comme un journal, ça, la France, l'équipe, parle de Comores. Canal Plus, parle de Comores. Et on est là, objectif là comme ça. Et à vous, il y a un hasili pour la faire à Ekan. Quand on a Shinzi, ou à tout comme on chez Comores et Saïra Mouliana. Ni mabien Ukaya. Baadu yao majori watu pale. Mais ça va solliciter moi. Alors les équipes de l'Europe, surtout Angleterre, des faïda. Et Beram, Ngepeyao, les Jimola Toifa, Shahoun et Comores, Abari Lawa. Alors la dinabi rakanilo, Rumazani wangu Camerounais. Il y a par WhatsApp. Et une mobilisation. Il y a un supporter au Cameroun. Ou alors une attention. Ou alors hara l'équipe de Comores. On voit un Chine. Na on quoi tu es à la légère. Mais on parle à Kanoransi. Machacha. Kanoransi. Zedoua. Al-Mourad. Et histoire de Djorongoa. Armée Coupe du Monde, Armée Coupe d'Afrique des Nations. Il y a 2021, il y a Comores, ou à Pangayo, ou à déjà 8e de finale, pourquoi pas 4 de finale. Voici, je ne sais pas que Ambalazma ni que permet mon retour à Suya ou de Nsikiram à Suya, Nezlerazini, c'est pas le moment. Parce que Nsikiram va. Razini tunga mwekamba zipangwa pia, tunga mwekamba skensi pia za tayari pia. Wavo malgré surprise, lazima nduo waji maîtriser. Bon, je pense que Amir Waye Harakahuji emporte la situation. Donc lazima na vraiment revenir sur terre, à calmer, à Trempumu, à calmer. Je pense que manaye équipe pour une collectivité, na arma équipe pour l'équipe yo kana staff. Donc si Amir n'est pas là, aujourd'hui, Belamani, il travaille collectivement. Il voulait na mavomana walo asali amba waselo ntrongo na amiteshna Amir Pavi Amir ekafanya haziweke efanya na staff ya yonsi pia donc control wavo pia hazini wasizielewa wasijua wazipanga yote aswira wavo nselo amba mana le razini vusike odiro manga mana na staff yahe au adjoint wahe washindo warenge relève malgré que il hazike résultat qu'est-ce que ça sawa c'est-à-dire communication nazo kasoka sasa bilazima nontro wake aptu wa urenga relève ini mais surtout nato insister de arma i calme en toi qui est calme ou qui est concentré ou essayer d'entrer de l'avant. Personne ne s'attendait en tout cas au Comores Carrelo madame chez les Gabon ils ont match nul alors qu'on a vu le contraire les akarakona les zinyangu déjà des inziro. Mais on a mis le poids, Harma et Ghana, on est passé. La Mozimu Garcia, Der Saheli chez Zintongo. Na Wasir Selo, Harma 4, là, beaucoup plus concentré, beaucoup plus rassuré. Rafanye face, si Harma et Cameroun, on passera. Pourcentage de urva uyu gweda leo majorma ho dara tutani wengi mwao wakawatoka na wabati mbovu katoka katisijwa. Pourcentage de urva uyu yoshindo kabili tokozi. Pourcentage ne se fait que lazima rajimize beaucoup plus. Lazima rajimize beaucoup plus. Arma parce que ne kasan rangia arma va au moral mort joueur réduit sous-estimé. Joueur réduit sous-estimé réduit darao. Or que Léo Cameroun soit Léo déjà ouais arrête ça aujourd'hui.
Cameroun akubali dema nafanya zini pia amba ana clear potentiel wa rivaliser. Donc na Rwanda c'est l'exemple quand tu parles de pourcentage contre Ghana kana 64%, kana 36% de possession. Ne was de ramshinda avec la manière. Donc risingiar un pourcentage narke trop technique et tactique rendre sur le jeu que ça soit ouais un avantage, il peut avoir une possession mordehal le Ghana kanayo à 12e homme à domicile, à Tuzopia, mais je pense que Halora mouille maillot surtout à un match à Ghana parce qu'il a fait une différence. Il volontaire, il rage de vaincre il y a hika. On le fera tous ensemble. Ihomwalio wakazi wa shangiri yao salakanti wa jihanti ya ukaya ngo makini hasibabu wanazioni wa Amirabdu umakinifu walunuo sawa ni masuporteri ya hao wa ushinzi wa uhunde ili wanzihiye tarehi yahi emasiwa ya Komor baishe kao kwa naka utabuha zinsabuho zinu shau aminifu wa wajuko wanila yebendera ngo nikao hawinji. Infumobili uno umujwezi wa fumbuni ushele wa harma hawa ya hamu hasibabu ya wanru 10 waili wa salakanta yani watezaji bodi ikawa kawana warenga fuvu harma imachi ya meso baina yao na ekipi ya Cameroon. Mauridi watezaji bodi wanruashi wa fumbuni ikaongwa na wahara ulawana na izirongo za nyumeni zinozaja ya uka bondhi ya watezaji bodi wa salakanta wana COVID-19. Nugo ikawa ya chiahamu iwashangirizi wa ekipi ya Salakanta. Ulawana na wao, ibahati ya ukana ushindi ya imachino ngeishashi. Ama ekipu yoka mabaki, mana preske tina goli tina nge bamba lazimu utule jueri daja keti goli na hiyo tijura maparote keti goli. Elwa, wao na goli yodi mruwa arenga pia zimezuriza uketi potoni. Mana mikamune na wamigoli. Elwa. Wawataji benza wakari jouer de na laketi wala jouer kasi jua magoli imeboli yesu kajija ujeje yangu ni vama buro wazie izmachi wanru abone uzlere wajafanye wateze match kaisi nyangu wa uziro do para parce que avarongo as déjà blessé ngedara teze joji hoka déjà ngerna problème majori ngena covid mane karemo mia boye mahindu avarongo wasiri blessé ha match handa RTZ ya bilir RTZ ya RTZ kwa parona ka wanrika deja waka confine waka baliliwa wahensiwa bia pasero njar par major sabas deja o zero rele wamba bibye ka bujini ngo zangina mfano ha ukamba wa perturbe waritia mo zero harma imachi mana rele wamba Cameroon bien que waongwa hao bengwa ele wamba Komori c'est une nation ya football mana deja waja huno RTZ match na wao roto match nili partout waongwa na zero harma harmo pandeu imshangirizi wa ishamashabu disha Imani FC ngeonezo ya uka itwa mange ishashi ya upara imachino hasibabu ya umjudharura ya uka watezaji budi wasikwa na wadi wa COVID-19. Hamonlio na yo déjà ino match 0 contre le Cameroun parce que on a habitude de ngwarma insiao ukana i effectif au total ina i staff technique qui au total yo atu ya ukati namba iji atina majueri wa parohana wana covid wenji na antreneri ya jangi na covid yo bien sûr lazima ke na harara nyenji seulement nirjudi sao excusine kweli pourquoi majueri wanji ya wafanya hazi wa contrôler depuis ce temps-là waka en quarantaine tawaja leo mandini ya jamba waja contrôler wa positif personnellement au Shangavu ça ne tient pas debout tout ça là. Be bon ba kaisinya watazi habari wahe wertesi wararaza za mikro harumaye zinsanata zahe mabavu ili uji wa helu wakazi wajitayarishao na iho babajani harumaye hamahame hujalibavu la mbanku yebashasha ngiyo hawinji Ali au Ayuba Abdalla na Ahmed Nasor. Rijihundu ho kiblani mwahelesi walangazija hauzuru mikabala mbali na bal ikao mengoni mwiyo de majera ya hewatizaji wa Salakanta zinu hahuyanshie haiba iliyo yemakatianu harma yensi uhusu zensavuho za Coupe d'Afrique harma lebavu la babajani omji wapuha egoli Ali Amada ni kapiteni na Jimu Abdu hunu owanruashe ni mashababi kwa jasa za hujushilia hanvu ye Salakanta.
mwali na ngazija si wazaze wahe ya mahamene bamba jani hatu ya leo na maudu ngarishukuria Mwenyezi Mungu hata kado zinji rudiri boshe marahaba ne ortese ya hatu wa manjuse mindu ya hanyu mwari wasilo harimo mji wa bamba jani akaba ndo vale gardien de biwa hatu alamada bando vala ya kapiteni wa Hesala Kanti na Jimu Abdu wana wao pia no wawadunga wao hatu wonsi pia kwa tina woi walaola mji wa hatu wa bamba jani ngari wabushiriao heri amani na usalama na ubazima wahunde machi ya nafasi vatike umani vatike tabu Mwenyezi Mungu yawoni kwa ushinzi wana hatu zilande zembinga za hatu wakauribeho mabarani redera ajulwa wa baba jani ngwashangiria wajauye ekipu nao ngwato wao zedunwa za unika ushinzi Yesela Kanti Ipuika ose wa komori pia risari barazi kaiseri hezi za shewo hezi zo watwani wa henti ya hatu si hatu ni banyatu kavjulwa isejulwa Yesela Kanti riwabosha la marahaba nguku jojaliri unde tena hata Mwenyezi Mungu ajelere asule finali rengele kopala maravula ya Afrika ile chama la ijundu la baba jani wajitolia wajau haushangiria ye ekipi ya taifa harmazi nsabuweze mfumra ruini sisi ngasina confiant parce que zinsinongo kongasi wajeninizo shainu kipoko riono ririla sinio ngarijwao feti quartier wa Shangavu parce que si ma footballeur hamandao et sélection ya hatu il dispose à la hauteur par hama des sélections en Afrique kamili yavo ngarjwa kainu match c'est un peu difficile parce que on à domicile ici singar déplacé même et majero hatu heli wa exprimer face à Ghana kaiti ya urishangaza sisi zoromba odo kaya Mwenyezi Mungu arbe ushinzi yodi amando watske ujokoza yodi avili ya raru ngavo ndongonda ro match ngavo victoire ngavo match nul ngavo défaite que ce soit ni johuja armazeno gozo zonda rushanga bido sisirke ma confiance que na esprit nzima uhusu le suala la uka baadhi ya watizaji wa Yesela Kanti walo na COVID-19 washangirizi waonesa ukaya linuti suala liliomvenufu do pada wa COVID-19 yinu karitsu amini hadisi yang bawo yinu esa otodesha banu kabati sojo kirikite wazahamba esa todesha mba mwenga mndu eka mtozi nabi yinu hadisi ya ala so harimo mlanga isojo riwaswili no yarina dir yonongo bokao e dunia kamili ngwaona okaya c'est un peu compliqué ka par rapport à 12 joueurs wazimane staff kengwa ma positif par rapport au Côte d'Ivoire wongwa metene okana ilazimu zenongo zike na disparance par rapport à okaya ngebido wake laboratoire joka indépendant chatside ma docteur wa Cameroun ikaodo fanya os tests parce que toujours il faut soutenir équipe à 100%. Nu hamande namna ikao ziparhaniha izo tartibu si wahanjume ngarona okaya ye tartibu ye okaya leo majeur wandu kumena ili haruma ye collectif ya Yesela Kanti wene waparhane covid ngar duteo for omjini Shezani Mbwanku wakazi wajionesa na furaha banda Yesela Kanti ya njia haruma ye 8e de finale haiba na bashasha de Walonio unumji mengoni mwe mijikao yohandalia habari za husu Yesela Kanti au kayanga una wana wa humji unu minhum hawadi mshangama neso mshangama sisi ye region ya Mbwanku ngaribushiria ubahati njema ya ho wana wa Yesela Kanti Mwenyezi Mungu ajohurnika ushinzi kamgwa benze omkayo badzima wahe washangirizi wa Yesela Kanti iyo mengoni mwezi jo unikamvu na usaidia le chama la mpira la Comore lishinde ligabili le Simba la Cameroon. Wakazi wa mji wa Mwaja hujo wambeni harmaye hamahami wa unisa ye furaha ya hosoni humwasili wa Yesela Kanti harmazi 8e de final baishi wa unaharara habo yakaya bandhi wa he watezaji kona kokaya harma azintsabuho amma aminifu ngu hawinjazi harimbaye na Ahmed Nasor. Watezaji wenjina madhamana wa ekipu ya taifa waparihana no wade wa corona ama zinukas jaziye mashababi waho mji wa Mwaja na mbeni harumai hamahame watikane haiba habu walona twamaya ukai Komor ngejo hundaze nuktwandaru husoni mwe Cameroon
ntsika aodi hozensapo hozini uzendele yao harumwe mabango nezitsoza ho mji wa Mbeni kapitali yahe hamahame ibashasha kaiti tengwe mbidi ye mashababi wanu ikao wujitole ya haku hasibabu de ekipu ya taifa ngwajipangao waje wangalio mchezo wa mpira unu harumwe mabango ya hao ye masihu ya mfumra ruinu. Mjini Mbeni hapo yaka mjingu wa mwinji Mbeni ngasina plasinraru ukaorango siku mpira wandiseni siku komori warao ngarikazao ze projecteur asina botera ngasina bambango ni banu ngasina hozirembweni ngabakazo projecteur ilando adunge machi rodi espoir ya hatu hunu mjini Mbeni ngarjini kao espoir nonoro ukaya emachi ngarjo hihunda mama heze mvuza hao he namna raonao mpira warango siku wandisa rumwe kafu nga monoka ya hama yani Kameruni ngwarirao nam Kameruni ngwarirao mana riono si kompira mando warewa warenge matwari ola mumbeni wa mache adunga kajara wambe haruma corona zedwaza ni sarangu jana no waza ni sarangu hala ukai majora atwala haruma umra yani ndi ekipu nzima monate dalilu rika urar mama chuka rika lino kasitine kina no onorika lifia mandu akanwaju harumale bango la mwaja ya hamahame la mbwao nkobe ima hadisi ya bashi ya haku udo ukai kipu ya taifa ihundane na ushinzi ramashababi rawandu maduhazi kwa jaranti uomba dua hawe ya kauhule walione kipu ya taifa izo dizo wajo ushinda wazifanye ngarobo mnyezi mngu ya mfumdaru ya maudu huli handufunga suna shagarobo mnyezi mngu mjo mwaja pia rjuli harumwa tumu hauombele ya dua njema isalakanti ya komori yandeleo soni ruhunde ushinzi insha Allah shanga mfikuru kaini hali wanadamu ikao lelo heni kipirado na Kameruni kwa tugohenda wandu eshokuyokaya ngabo problemo kango na corona halafu lelo hoja kailelo ikelelo ngasina major kumena maili yahe komori selakanti ikelelo na corona zendogozo mitu zurenge kazondabo na rangio rakaiti shanga no bomlezi ngukaya ngasina ushinzi hezi jitihadi ikao zonti pia ngasinizo siwa komori Emanari aminukaya sisi wandu redesoni robbal alamin hunu mwaja mashababi wenjingu ajipanga au waji wafunge tumu ya suna yemfumdaru inu ili keshwa baha ya ukazedu waza uombelea ye kipu ya taifa ushinzi zikubaliwa ihombeni imashababi wajitole ya hasababu de le chama la mpira la taifa ngwaparao wakazi watitinzi hetwama ya hauka mru isilamu yetwama yuka inchi na imabango wajuka ukaanti waangaliyewo mchezo wa mpira unu wa Komori na Cameroon yase alekeziwa ngayo tayari. Dr. Inuangalizi wanzani wa RTC nuriba yao kabisa ye taarifa habari ya hatu ya hosiku leo inu na upara hawonti pia wa Komori hini mhabanu ikaongwa jihundao watawasali hosunumi ghafuru rahmani hasibabu wa yechende ulo na ushinzi ikao yuba uyanzao na humea wa yakiasiwa mezi hosunuma hebu mnyezi mungu tona zi ushindao ujaalie yesola kanti ya Komori hundao ushinzi osiku wa maudunu. Ahsanton. Vous aimez votre pays. Vous avez l'envie de savoir ce qui se passe au pays. Vous êtes au bon endroit. Suivez les journaux de nos confrères de l'ERTC. Depuis le Comore sur votre chaîne radio préférée Radio Brave. On est là que pour vous, chers abonnés. Merci de nous avoir suivis. Et pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et à la prochaine vidéo.